अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज हम इस वीडियो में नावल उदास नस्ले के किरदारों पर तफसीली बहस करेंगे। इससे पहले मैंने इसके फ़न पर एक वीडियो बनाई थी। इंशाल्लाह फ़िक्र पर फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो को भी आप देखिए। इसके फ़न पर मुकालमा निगारी, मंजर निगारी, प्लाट और तकनीकों के हवाले से मैंने तफसील से वहाँ पर बहस की थी। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज हम किरदार पढ़ेंगे। किरदार इसमें बहुत ज़्यादा है इस नावल में, तो इसी वजह से हम सिर्फ मरकज़ी किरदारों को ही पढ़ेंगे। किरदार निगारी के हवाले से उदास नस्लें सफ़ अव्वल के नावलों में शामिल है। इस नावल में मुतनव्वे किरदार मौजूद है जो अपनी फितरत के मुताबिक किरदार निभाह कर नावल को आगे बढ़ाने में मदद देते हैं। नईम और अज़रा इस नावल के मरकज़ी किरदार हैं, जबकि ज़िमनी किरदारों में रोशन आगा, अली, नियाज़ बेग, अयाज़ बेग, शीला, नजमा, महेंद्र सिंह, परवेज़, मसूद और मज़ीद छोटे छोटे किरदार शामिल है। तो अब हम सिर्फ मरकज़ी किरदारों को पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहला नईम का किरदार है। नईम इस नावल का मरकज़ी किरदार है जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है। नईम रोशनपुर के एक बड़े ज़मींदार नियाज़ बेग के बेटे हैं, लेकिन वो देहाती माहौल से दूर अपने चचा अयाज़ बेग के पास परवरिश पाकर आला तालीम हासिल करते हैं। एक बार रोशन महल में, जो कि एक जागीरदार की महल थी, तो एक बार रोशन महल में किसी तकरीब के सिलसिले में अपने चचा के साथ आ जाते हैं और रोशन आगा की बेटी अज़रा को दिल दे बैठता है। चूँकि आपका ताल्लुक़ पसमानदा तबके से था, गरीब तबके से आपका ताल्लुक़ था, लिहाजा यही वजह है कि अज़रा जैसी अमीर लड़की से ताल्लुकात बढ़ाए बगैर अपने वालिद के पास रोशनपुर के गांव में आकर खेतों में अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं और कभी कभार अपने वालिद नियाज़ बेग से बयाई और फसल की कटाई के वक्त डांट भी पड़ जाती है। नईम कई साल बाद वापस अपने चचा के पास चले आते हैं तो दोबारा उनकी मुलाकात अज़रा से होती है। इस बार इन दोनों के ताल्लुकात में गहराई पैदा होती है और रोशन आगा ख़ानदान की इजाज़त के बगैर अज़रा नईम की ज़ौजियत में आ जाती है। दोनों मियाँ बीवी की खुशी और गमी का रिश्ता निभाह कर 1947 ईस्वी के हिजरत के वक्त और फसादात के वक्त एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। यानी नईम उस फसादात में कत्ल कर दिया जाता है और अज़रा पाकिस्तान आ जाती है, लाहौर में मुकीम हो जाती है। नईम पहली जंग अज़ीम के मौके पर बरतानवी फ़ौज का हिस्सा बन जाते हैं, जहां पर उसका एक हाथ ज़ाया हो जाता है। बरतानवी हुकूमत इनको बहादुरी की बिना पर विक्टोरिया क्रॉस बतौर इनाम देती है। फ़ौज से फरागत के बाद वो दहशतगर्द ग्रुप में शामिल होता है, लेकिन जल्द ही इनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, यानी भाग जाते हैं। इन तमाम हालात से गुजरने के बाद नईम कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करता है और मुख्तलिफ सियासी जलसे जुलूसों में हिस्सा लेकर जेल की हवा भी खाते हैं। 1947 ईस्वी की हिजरत के वक्त नईम एक काफिले में अपने बिछड़े भाई अली से मिल जाते हैं और इन्हें ज़िंदगी किसी खास मकसद के तहत गुजारने की तलकीन करते हैं। इसी दौरान बागियों का एक ग्रोह काफिले पर हमलावर होता है और नईम की ज़िंदगी का चिराग गुल कर देते हैं। नावल उदास नस्ले की सारी कहानी नईम ही की हवाले से है। अगला जो किरदार है मरकज़ी, वो अज़रा का है। इस नावल का दूसरा अहम किरदार अज़रा का है। अज़रा रोशन आगा की बेटी है, जो कि एक बहुत बड़े जागीरदार हैं। नईम से मोहब्बत करती है। इस पर मोहब्बत का जज्बा इतना गालिब आता है कि अपने ख़ानदान के मना करने के बगैर नईम से शादी के बंधन में बन जाती है। ये किरदार एक मशरक़ी औरत के रूप में हमारे सामने आती है। नईम के साथ शादी के बाद गांव चली आती है और एक वफादार बीवी की तरह गांव में उसके साथ ज़िंदगी बसर करती है। इसके शोहर नईम को अपने वतन से मोहब्बत थी और मुख्तलिफ तहरीकों का हिस्सा भी बन जाते थे, जबकि अज़रा महज शोहरत के हुसूल के लिए जलसों और तहरीकों में शिरकत करती थी ताकि बड़े बड़े लोगों के साथ इनके तस्वीर छप जाए और वो मकबूल हो जाए। अज़रा अपने शोहर से मोहब्बत करने वाली है,
جب نعیم پر گاؤں میں فالج کی بیماری حملہ ہوتی ہے تو عذرا تمام گلے شکوے چھوڑ کر نعیم کو اپنے ساتھ روشن محل لے جاتی ہے، جہاں پر ان کی صحت کا اچھی طرح خیال رکھتی ہے اور باقاعدگی سے ڈاکٹر سے معائنہ کراتی ہے۔ آزادی کے بعد ہجرت کے وقت عذرا پاکستان چلی آتی ہے اور باقی تمام زندگی نعیم کی یادوں کے سہارے گزارتی ہے، کیونکہ نعیم فسادات میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ اگلا کردار ہے علی۔ علی نعیم کا سوتیلا بھائی ہے۔ روشن پور کے گاؤں میں ان کی پرورش ہوتی ہے۔ تعلیم کے حصول سے محروم رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کردار میں سادگی کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ نعیم اس کو آزادی کی تحریکوں میں شمولیت پر آمادہ کرتا ہے، لیکن علی اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لینا چاہتا، لہٰذا ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور پھر کئی سالوں تک ایک فیکٹری میں مزدوری کرتا ہے۔ اسی دوران اپنی محبوبہ عائشہ کو بھی گاؤں سے بلا کر دونوں شادی کر لیتے ہیں اور فیکٹری ہی کے قریب ایک کوٹری میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہجرت کے وقت اپنے بھائی نعیم سے ایک قافلے میں کئی سالوں بعد ملاقات ہو جاتی ہے۔ اسی ہجرت کے دوران نعیم کو قتل کر دیا جاتا ہے، جبکہ علی لاہور پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لاہور میں ان کی ملاقات بانو سے ہوتی ہے۔ دونوں باہمی رضامندی سے جیون ساتھی بن جاتے ہیں۔ نجمہ کا کردار۔ نجمہ روشن آغا کی بیٹی جبکہ عذرا کی چھوٹی بہن ہے۔ نجمہ انٹر کی طالبہ اور مصور بھی ہے، تصویر بنانے والی۔ وہ ایک فنکار کی طرح حساس ہے اور ہر وقت زندگی کے نشیب و فراز کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ وہ ایک ایسے ہمسفر کی تلاش میں رہتی ہے جس کے پاس محبت برا دل ہو۔ ناول کے آخر میں ان کی شادی مسعود سے ہو جاتی ہے، جس کو یہ نظریاتی طور پر رد کر چکی تھی اور جس کو یہ محبت کے لائق نہیں سمجھتی تھی۔ اسی ہی مسعود سے اس کی شادی ہوئی۔ عبداللہ حسین نے اس کردار کے ذریعے اس ناول میں رومانوی فضا قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگلا کردار نیاز بیگ کا ہے۔ نیاز بیگ نعیم کے والد ہیں۔ روشن پور گاؤں کا ایک بہت بڑا کسان ہے۔ مصنف نے اس کردار کا نقشہ اعلیٰ الفاظ میں کھینچا ہے۔ اس کردار کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ حسین کو کسانوں کی نفسیات سے کتنی واقفیت حاصل تھی۔ نیاز بیگ ایک ایسا کردار ہے کہ جس میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ایک عام دیہاتی کسان میں ہوتی ہیں۔ اس میں کسانوں کی طرح اکڑ پن، غرور، لالچ، دوسروں پر شفقت لے جانا اور حسد موجود ہے۔ اس کردار کے ذریعے مصنف نے اس بات کا ابلاغ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک کسان کتنی مشکل سے زندگی بسر کرتا ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر بیلوں کو لے کر کھیتوں کو چلے جانا اور شام کو اندھیرا پڑنے پر واپس گھر کا رخ کرنا یقیناً جان جوکوں کا کام ہے۔ روشن آغا کا کردار۔ مصنف نے اس کردار کو جاگیردار کے روپ میں پیش کیا ہے۔ یہ گاؤں سے دور ایک روشن محل میں قیام پذیر ہوتا ہے، لیکن ان کے سیکرٹری اور منشی ہر مہینے کے بعد گاؤں والوں سے خراج یعنی ٹیکس وصول کرتے رہتے ہیں۔ اس کردار میں جاگیرداروں کی طرح غرور اور تکبر بھی موجود ہیں۔ جب اس کی بیٹی عذرا نعیم سے شادی کرنا چاہتی ہے تو یہ اس فیصلے سے خوش دکھائی نہیں دیتے، کیونکہ نعیم کا تعلق ایک پست اور کمزور خاندان سے تھا، ایک زمیندار کا بیٹا تھا وہ۔ مصنف نے اس کردار کی عیاشیوں کی منظرکشی اعلیٰ الفاظ میں کی ہے۔ اس کردار سے ہندوستان کی جاگیردارانہ نظام کی کلی کھل جاتی ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی کرداروں کے حوالے سے۔ امید ہے آپ لوگ کو پسند آ چکی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔